سلام تخطاتلتي ناي هيمبول ميديا كلهم أبزلهم هاجرن بوتان كتمان تسفان قبر تبو كتلو أبزي زحالة معلتات بسم ناي US National Security Strategy for 2025 زبال أمريكا ويون بناي من حبرات منقصات أمريكا وزيو كم زنبرة رينا نيرنا أزي بناي حبرات منقصات أمريكا وزي زنبرة صحف ويون تنتنا انتا يزبل بحافشاوي ከባቢ 33 ገጻት ዝሓዘ እዩ ሓፈሻዊ ትንታንኡ ግን ምስን ንሪኦ ገለ ካብቲ ትንተና መጀመርታ ጽማቕ ክንርኢና ቀፂልና ድማ ናብቲ ሓፈሻዊ ትንተና እንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢና ስጋብ ዝውዳእ እዚ መደባትና ምሳና ጽንሑ ሼርን ላይክን ሳብስክራይብን ብምግባር መደባትና ክትሕግዙን ክትተባብዑን ድማ ንምዕፀን እንታይ ብል ትንተና استراتيجي ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ናይ 2025 ወይ እውን ናይ 2025 US National Security Strategy 2025 መንግስቲ ኣሜሪካ ንዓለም ለኻዊ ናቱ ናይ ዓለም ለኻዊ ጽልውኡ ንምዕቃብ ዝሕግዙ ሓድሽ ናይ 2025 استراتيجيካዊ ሃገራዊ ድሕነት ኣውፅኢሎ ብዙሓት ናይ ምዕራባውያን መራኸቢ ብዙሓን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ካብ ዓለም የርሕቕ ኣሎ ወይ እውን አይዞሌሽኒስት ኢሎም ብጌጋ ይገልጽወሉ ሓቂ ግን እዚ ኮነን እዚ ሰነድ እዚ ኣሜሪካ ዓለማዊ ጽልውኣ ንምቕጻል ዝወፀ እዩ ነዚ ሰነድ እዚ ብዝርዝር ምስ ንሪኦ እዞም ዝስዕቡ ቀንዲ ነጥብታት የጠቓልል ቀዳማይ ቻይና ከም ቀንዲ ስግኣት ኣሜሪካን ከም እትሪኣ ኣሜሪካ ትሕብር ንቻይና ከም ቀንዲ ንናይ ኣሜሪካ ዓለም ለኻዊ ጽልውኣ ትብድህ ሓይሊ ጌራ እያ ትሪኣ ዘላ ይኹን እምበር ዋሽንግተን ቻይና ሕጂ ብወተሃደራን ፖለቲካውን ብፍላይ ድማ ብቁጠባዊ መዳይ ኣዝያ ስለ ዝሓየለት ይብል ብቐጥታ ኩናት ምግጣም ስለ ዘይከኣል እዋኑን ግዜኡን ከዓ ስለ ዘይኮነ ከም ዘይኮነ እውን ስለ ተረዲእዋ ዘሎ ኣሜሪካ ስልትታት ክትቅይር ተገዲዳ ኣላ ካልኣይ ቁጠባዊ ምትእስሳር ናይ ምቁራፅ ሓድሽ ናይ ቀረብን ሰንሰለትን ናይ ዲኮፕሊንግ ኤንድ ሰፕላይ ቼይን ዝበሃል ኣብ ሓፂር ወይ እውን ነዊሕ ግዜ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ዘለዋ ቁጠባዊ ምትእስሳር ከተቋርጽ ትደሊ ኣብ ክንዱ እቲ ሓድሽ ናይ ቀረብ ሰንሰለት ሰፕላይ ቼይን ዝበሃል ኣብ ምዕራባዊ ሄምስፌር ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ይዝኸውን ዘሎ እዚ ኩሉን ኢንክሉዲንግ ንዓዳን ኣሜሪካ ክኸውን ትሰርሓላ ፋብሪካታት ካብ ኤሽያ ናብ ላቲን ኣሜሪካ ንምግዓዝ ንሕሱር ጉልበትን ባህርያዊ ሃብትን ናይቲ ዞባ ንምምዝማዝ ድማ ትደልላ ሳልሳይ ላቲን ኣሜሪካ እቲ ናይ ሞንሮ ዶክትሪን ዝበሃል ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ሞንሮ ዶክትሪን ዝበሃል ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ኣሜሪካ ጥራይ ክትከውን ከም ዘለዋ ዝኣምን ናይ ቀደም ፖሊሲ ደጊሙ ክጥቀመሉ የተንስአሎ ዕላምኡ ንኹለን ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ምቁፅጻርን ከም ቬኔዙዌላ ኒካራጓ ኪዩባን ዝኣመሰላ ብኣሜሪካ ዘይምእዘዛ መንግስታት ምውዳቕን ምእላይን እዩ ኣሜሪካ ቻይናን ሩስያን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ከይኣትዋ ክትክልክለን ባህርያዊ ሃብቲ ከም ሊቲየም ነዳዲ ናይቲ ዞባቲ ንምቁፅጻርን ከም እትደሊ ይሕብር ማርኮ ሩቢዮ ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ ስልጣን ምምፅኡ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ነዚ ፖሊሲ እዚ ንምትግባር እዩ ራብዓይ ርክብ ምስ ሩስያ ሓደ ካብቲ ዘገርም ነጥቢ ኣብዚ ንርክብ ናይ ሩስያ ዝጠቒስዎ ዘሎ ኣሜሪካ ንሩስያ ካብ ቻይና ንምፍላይ ምስ ሞስኮ ዝምድና ክትፈጥር ትደሊ ምህላዋ እዩ ዝሕብር ኣሜሪካ ንሩስያ ንዓለማዊ ጽልውኣ ከም ስግኣት ኣይትሪኣን እያ እቲ ቀንዲ ጸላኢት ቻይና ስለ ዝኾነት ንሩስያ ናብ ወገና ብምስሓብ ንቻይና በይና ንምሕዳጋ ዝወፀ ስልቲ እዩ ሓምሻይ ጉዳይ ኤውሮጳ ማእከላይ ምብራቕን ዝምልከት ኤውሮጳ ኣሜሪካ ንኤውሮጳ ዘለዋ ትኩረት ኣውዲላቶላ ኤውሮጳውያን ባዕሎም ንፀጥቶኦም ክከላኸሉን ተሓትት ከም ዘላ ኣሜሪካ ይርአ ኣሎ ዕዳግኦም ንኣሜሪካ ክፉት ክገብሩን ትደልላ ማእከላይ ምብራቅ ኣሜሪካ ሎሚ ሰደድ ነዳዲ እትገብር ሃገር ስለ ዘይኮነት እዚ ንማእከላይ ምብራቅ ዝምልከት እዩ ቅድሚ ሕጂ ነዳዲ ማእከላይ ምብራቅ ዝነበራ ጽግዕተኛነት የለን ቅድሚ ሕጂ ነዳዲ ማእከላይ ምብራቅ ዝነበራ ጽግዕተኛነት ክትጉድል ትደልላ ስለዚ ካብቲ ዞባ ክትወፅእ ድሌት ክህልዋ ከም ዝኽእል ይትንትኑ እቶም ተንተንቲ ሻድሻይ ንህንድን ዞባ ኤሽያ ፓሲፊክን ዝምልከት ኣሜሪካ ንህንድን ኣገዳሲት መሻርክቲ ኣብቲ ዞባ ከም ትሪኣ እዩ ዝሕበር እንተኾነ ብዙሕ ነገራት ኣብ ውሽጡ ኣለዎ እዚ ክንሪኦ ኢና ዕላምኡ ድማ ንቻይና ንምኽባብ ምዃኑ ይሕበር ይኹን እምበር ህንዲ زي تسلفت ويون نان ألايند
ፖሊሲ ስለዘለዋ ሙሉእ ብሙሉእ ኢዳ ንኣሜሪካ ትህብ እያ ማለት ኣይኮነን ጉዳይ ታይዋን እውን ከም መሳርሒ ንቻይና ንምድኻም ተታሒዙ ኣሎ ሻውዓይ ኣፍሪቃ ዝምልከት እቲ ሰነድ ንኣፍሪቃ ዝሃቦ ትኩረት ዳርጋ ውሑድ እዩ ክበሃል ዝኽእል ንኣፍሪቃ ከም ምንጪ ባህርያዊ ሃብትን ዕዳጋን ጥራይ ዝሪኣ ዕላማ ኣሜሪካ ነቲ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽልዋ ንምድራትን ሃብቲ ኣፍሪቃ ንምቁፅጻርን እዩ እቲ ስትራቴጂ ኣሜሪካ ሰላም ብሓይሊ ወይ እውን ፒስ ስሩ ስትሬንግዝ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዓለማዊ ሓይሊ ኮይኑ ንምቕጻል ዝወፀይ ብፍላይ ንዓበይቲ ኩባንያታት ኣሜሪካ ቢግ ቴክ ኣንድ ኮርፖሬሽንስ ዝበሃል እዚ ንምጥቃምን ንዝኾነ ተወዳዳሪ ሓይሊ ብፍላይ ንቻይና ንምድኻምን ዝዓለመ ምዃኑ ይሕብሩ እቲ ሰነድ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ዘይኮነስ ብዛዕባ ረብሓን ሄጆሞኒን ኣሜሪካ ምዃኑ ይገልጽ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝምልከት ንጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣልዒሉሎ ኣብ ገጽ 29 ኣብዚ ድማ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝኾነ ይኹን ዕግርግር ከም ዘይትደልን እዚ ድማ ነቲ ቆልዓ በሻሻ ኣብ እዚ ዞባ ክህሉን ዝደልዮ ናይ ህኮትን ዕግርግርን ናይ ኩናትን ኢድ ከኣክብ ዝብል መምርሒ ከም ዝሃበቶን እዩ ዝሕበር ናብዚ ዝርዝር መስናኣቱ ነዚ ዝስዕብ ይመስል መንግስቲ ኣሜሪካ ዓለማዊ ዓብላልነቱ ንምዕቃብ ዝሕግዞ ሓድሽ ስትራቴጂ ዝገልጽ ሰነድ ኣውፅኡ ኣሎ እዚ ናይ 2025 ስትራቴጂካዊ ሃገራዊ ድሕነት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዙሓት ናይ ምዕራብ መራኸቢ ብዙሓን ሚድያታት ንምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ካብ ዓለም ከውፅኣ ከግልላ ይደሊ ኣሎ ኢሎም ብጌጋ ይወቕስዎ ስለ ዘለው እዚ ሰነድ ብጌጋ ይትርጎም ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእካ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ነዚ ሰነድ እዚ ቃል ብቃል ኣንቢበዮ ኣለኹ ሎሚ ድማ ነቲ ዝበለፀ ኣገዳሲ ዝርዝራቱ ክገልፀልኩም መፅእ ኣለኹ ብሓፂሩ እዚ ሰነድ እዚ ብውሽጡ ዝርእዮ ነገር እንተሎ ኣሜሪካ ንቻይና ከም ቀንዲ ስግኣት ናይ ዓለም ለኻዊ ዓብላልነታ ጌራ ከም እትሪኣ እዩ ዝገልጽ ይኹን እምበር ዋሽንግተን ቻይና ሕጂ ብወተሃደራውን ፖለቲካውን ብፍላይ ድማ ብቁጠባዊ መዳይ ኣዝያ ስለ ዝሓየለት ኣሜሪካ ምስ ቻይና ብግብሪ ኩናት ንምግጣም ዓቕሚ ከም ዘይብላ ተረዲኣ ኣላ ስለዚ ኣሜሪካ ስትራቴጂኣ ክትቅይር ኣለዋ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣሜሪካ ክትገብሮ እትደሊ ነገር እንተሎ ሓድሽ ናይ ገዛእ ርእሳ ሰንሰለት ቀረብ ናይ ሰፕላይ ቼን ዝበሃል እዚ ኣብቲ ናይ ንግዲ ምምዕባል ወይ ከተማዕብል ከም ዝኾነት ይሕበር ቁጠባዊ ምትእስሳር ካብ ቻይና ምቁራፅ ኣብ ዝነውሕን ኣብ ዝሓፀረን ግዜ እዚ ሰንሰለት እዚ ቀረብ ድማ ኣብ ምዕራባዊ ሄምስፌር ማለት ኣብ ኣሜሪካታት ዘለዎ ሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ኣብ ዝርከብ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ኢምፓየር ሄጆሞኒ ምስ ቻይናን ሩስያን ዝምድና ዘለዎ ነፃ መንግስትን እቲ ዞባ ክርመስ ወይ እውን ዕልዋ ክግበር ይደሊ ኣብቲ ዞባ ኣብ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ዘለዋ ሃገራት ምስ ቻይናን ራሽያን ዝምድና ክገብራ ዝደልያ ክርምሰንን ከዓልየን መደባት ከም ዘለዎ እዩ ዝሕበር ስለዚ ነፃ ዝኾኑ መንግስታት ኣብቲ ዞባ እዚ ክህሉ የብሉን ባህላ እዩ ካብ ናቱ ጥቕምን ረብሓን ወፃኢ በዚ ምክንያት እዩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ኩናት ተካይድ ዘላ ዋሽንግተን ንኩለን ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ክትቆፃፀር ትደልላ ዕላማ ድማ ነቶም ፋብሪካታት ካብ ቻይና ካብ ኤስያን ኣውፅኣ ኣብ ክንድኡ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኒር ሹር ኤንድ ፍሬንድ ሹር ዝበሃል እዚ ኣብ ቀረባን መሓዙታን ትብላን ሃገራት ንክትተኽሎ እዩ ምክንያቱ እቶም ኣብ ቻይናን ምብራቅ ኤሽያን ዘለው ፋብሪካታት ናብ ኣሜሪካ ተመሊሶም ከም ዘይመፁ ተረዲእዋ ኣሎ እተን ዓበይቲ ትካላት ኣይመፁን እዮም ዝብል ግምገማት ወሲዶም ከም ዘለው እቲ ጽሑፍ ይርአ ኣብ ክንድኡ ኩባንያታት ኣሜሪካ ፍርያቶም ኣብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ዘሎ ሕሱር ጉልበት ብምዝባዝ ከምኡውን ማዕድናት ነዳዲ ጋዝን ካልእን ባህርያዊ ሃብትን ናይቲ ዞባ ብምጥቃም ከፍርዩ እዩ እቲ ድሌት እዚ ድማ ወሳኒ ማዕድናት ብብርቂ መሬት ዝበሃል ወይቲ ሬር ኤርዝ ዝብልዎ ዘጠቃለለ ሓድሽ ናይ ሰንሰለት ቀረብ ንምፍጣር እዩ ኣሜሪካ ካብ ግሪንላንድ እውን ተመሳሳሊ ሃብቲ ክትረክብ ትደልላ በዚ ምክንያት እዩ ትራምፕ ንግሪንላንድ ክገዝኣ ወይ ኮሎናይዝ ክገብራ ዝደሊ ዘሎ እብሉቶም ተንተንቲ እዚ ድማ ፎርትረስ ኣሜሪካ ወይ እውን ዕርዳ ኣሜሪካ ንምፍጣር ካብ ማእከላይ ነዊሕን ግዜ ምስ ቻይና ንዝህሉ ግጭት ንምድላውን ክጠቕሞም ምዃኑ ይሕብር ናብ ዝርዝራቱ መስናኣቱ እዚ ሰነድ እዚ ከም ዘርእዮ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ሓፂር ግዜ ንቻይና ከጥቅዕ ከም ዘይክእል ተረዲኡ ኣሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ብቁጠባ ካብ ቻይና እንተ ኣብዚ ግዜ እዚ ተኣልያ ከሸግራ ከም ዝኽእል ኣስተውዒላ ኣላ
بتوساخي إذا كله زجرميو مغنياتو أب ميازيا كلتشين إذا هم مشتن دونالد ترامب أب لعلي استفل عليها حجرات عالم أبناي نقدي كوينات مسأوجة كان دعلا ما نايتي كوينات تشاينا يعني را أب حد وان تعرف أمريكا أب لعلي تشاينا لعلي 140% ويكاب 100 بس يونيريو محدار ترامب ما أزيو تمكحتنيا يونيرو تجزيتي نابنت أتي بليونر صحفي ناي مزقب جنزب تريجري سكرتاري سكوت بيسنت زبحل تشاينا تسعر كم زلان تشاينا رئيسا مكلخال أب لعلي أمريكا قبل مرسي مهابا عاب جيجا مغانو مغنياتو أمريكا كل عقمي حيزا holds the card ويون كل تي عقمي كم زلو أمريكان أيو قليتو بتجزيتي يغون بر واشنطن زحق زي كم زي كونه عب بايتا بمرير تماهيراتو كم زلاي وزحبر تشاينا نرئسا تقتلوا رؤي عقمي leverage كم زلو أري أدلا نتي ترامب زجمرو ناي نقدي كوينات نمكادما تشاينا سدد بركي مريت زيا رير أرز قال إيش ممكن خبر الله سلزي قالوا كيه ناب أمريكا كالكلا دهرم خلكلا تشاينا صعب كلنا تعزيمة هنا إذا ما عدنا دزلما لعلوي تكنولوجي بفلاي دما وتهدروا إندستري أمريكا أزي وساني نيرو أزي أمريكا عبناي ما برابري دولي نيرو بحثير جزء مس تشاينا وطري كتجادد كم زي تقل دما أري وايو سلزي بحثير جزء أمريكا كاب تشاينا بقول طبعا كت نتسأل ويون ديكوبل كتجبر تخوينا حدش سنسلت قرب كتفترن يدلع إذا ما عب مسائين تجبروا ناي كويناتن تقولوا نمدلاو كحجزا يغل مالتيو بس مغنيات دمايو بلومبرغ سكوت بيسنت نيشاينا زملكت عبي ناي مخباب مدب ويون جراند انسيركلمنت بلان كم زلو زغلصه أمريكا نيشاينا نمدغامن محنقالن مشارختان ابتحتي ان زلوا هاغراتن فاسلس دبحالا زوبا ايشيا باسيفيك تقام دليالا يغون امبر كفلي ገንዘብ ትሬጀሪ أمريكا نيشاينا كابتي تشاينا أمريكا اتدليان لعلي أمريكا تشاينا كم اتدليا ترديو ولو بزي مغنياتيو بوليتيكو زتبهاله غازيطا ابزوتو عنقص تي استراتيجي هاغراوي دحنت ممحدار ترامب موصو كمز دونغوي زغلصه مغنياتو بيسنت نتي صره تشاينا زغونه زرباتات كيفتوه كتهادادو يدلس لزنبره ممحدار ترامب بصره تشاينا حيلتات كم ماركو روبيون بيت هيكستن زمل اكو انتغونه كفلي ገንዘብ ግን أمريكا زلوا دخامات سلزترد وطري مقداد كم زشاقلو يو قريتو كالعابي مغنياتات نايزي أب حتير قزي زقبر مزححال دي اسكاليشن سراويت أمريكا سراويت تشاينا بتكنولوجي وفرن بزقرن فتنات يقدمون مهلا وسلزترد أيو سراويت أمريكا أب قداي تايوان مز تشاينا كوينات انتر أتلاعيلو انتاي كهون كم زغل بزح وتحدراوي لممنت ويون وار جيمز أكايديو بمبزحتو زي لممداد دما أمريكا يا تسعر ماكل انترناشنال ماريتايم سيكوريتي CIMS دبهال كم زغم قمو مبزحتو زي مس تشاينا استقبلنا كوينات لممد ويون أمريكا تسعر ويدما أتي كوينات دو بلمو كلتيهم وغنات يعانو إلو قمتات يبلو أبقى مصنعتات أمريكا نشاينا كتسعر تقل تغون قلت عوت بريك فيكتوري ويون بريك فيكتوري مالت عوت زمسل قنما سريت زقود سرك خونيو يبل إذا كله زرينا سلامنتاي إمباير أمريكا استراتيجيكاوي أكايدا تغيير على أبحث يرجزي مس تشاينا وطري مقداد كم زي كل كم زترد أيو زحبر سلازي أتي استراتيجي ناب معرباوي هيمسفير ويسترن هيمسفير زتو كوريو بزي مغنياتيو بمحدار دونالد ترامب أمريكا نتناي كلتا 100 عامت عدما زلوو مونرو دوكترين نمملاسن زتسعر زلو إذا مالت كله تي لاتين أمريكا أكال إمبريلاوي تلو أمريكا يو إلكا مأواجيو سبسلتان منغستي أمريكاون نزي دونرو دوكترين النابلو يسوعو ولو أزين هاي كلتشن إسران حموشتن استراتيجي نزي مونرو دوكترين دقاقيمو يتاكس ترامب نماركو روبيو كم صحافي قدايات وطعي مشامو لاتين أمريكا لا الواي قدامنت كم زوهبا زرئيو روبيو كاب ميامي فلوريدا كوينو ملو بوليتيكاوي هوتو نتساقاماويان منغستات لاتين أمريكا كم كيوبا نيكاراغوا فينزويلا نمودا زسرحيو روبيو منغست أمريكا دحري ترامب أتي زحية لسبيو
ምክንያቱ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ጥራይ ዘይኮነ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት እውን ኮይኑ ተሸይሙሎ እዚ ማለት ሩቢዮ ክልቲኡ ስልጣን ናይ ወጻኢ ፖሊስን ሃገራዊ ድሕነትን ብሓንሳብ ዝሓዘ ካልኣይ ሰብ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ እዩ እቲ ቀዳማይ ሄንሪ ኪሲንጀር እዩ ነይሩ ሩቢዮ ጽኑዕ ጸረ ቻይና መርገጺ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ እውን ይፍለጥ ቻይና እታ ዝዓበየት ስግኣት ናይዚ ዘመን እያ ኢሉ ድማ ይኣምን ናይ ትራምፕ ወጻኢ ፖሊሲ ኣብ ክልተ ነጥብታት የተኩር ቀዳማይ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ሄጆሞኒ ዓብላልነት ምስፍሕፋሕን ምስፋንን ሞንሮ ዶክትሪን ምምላስን ካልኣይ ምስ ቻይና ሓድሽ ዝሑል ኩናት ማለት ናይ ኮልድ ዋር ምክያድ እቲ ስትራቴጂ ከም ዝገለጹ ኣሜሪካ ምስ ሩስያ ስትራቴጂካዊ ርግኣት ክትፈጥር ትደሊ ይብል እዚ ድማ ንሩስያን ቻይናን ንምፍላይ ዝዓለመ እዩ ኣሜሪካ ሕጂ ንሩስያ ከም ስግኣት ኣይትሪኣን እያ እታ ቀንዲ ስግኣታ ቻይና እያ በዚ ምክንያት ድማ ኣሜሪካ ኩናት ዩክሬን ደው ክብልን ካብ ኣውሮጳ ክትወፅእን ትደልላ እቲ ስትራቴጂካዊ ጽሑፍ ክልተ ቀንዲ ዕላማታት ኣለዎ ቀዳማይ ንቻይና ንምድኻምን ቁጠባዊ ምትእስሳር ብምቁራጽ ዓለማዊ ቁጠባዊ ዓብላልነት ኣሜሪካ ምዕቃብ ካልኣይ ኣብ ምዕራባዊ ሄምስፌር ዓብላልነት ንምስፋን ንመጻኢ ምስ ቻይና ዝግበር ኩናት ምድላው ምዕራባዊ ሚድያታት ግን ነዚ ብጌጋ እዮም ዝርድእዎ ዘለው ትራምፕ ካብ ዓለም ይወፅእ ከም ዘሎ ይገልጹ ግን ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ኢምፔሪያላዊ ጽልዋኣ ኣይትወፅን እያ ዘላ ኣቕማ ስለዝተወሰነ ነቲ ዝበለጸ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ቦታታት ምዕራባዊ ሄምስፌር ኤሽያን ፓሲፊክን ቀዳምነት ትህብ ኣላ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ብዓይኒ ኣሜሪካ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ቀኒሱ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ንኒውዮርክ ታይምስ ዝኣመሰለ ጋዜጣታት ስትራቴጂ ትራምፕ ኣብ ረብሓ ፕሮፊት እምበር ኣብ ዲሞክራሲ ዘተኮረ ይኮነን ኢለን ጽሒፈን ኣለዋ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ፖሊስ ኣሜሪካውን ንረብሓን ዓብላልነትን እምበር ንዲሞክራሲ ተባሂሉ ኣይፈልጥን ታሪኽ ከም ዝርእዮ ኣሜሪካ ንብዙሓት ዲክታተራት ደግፋን ንዲሞክራሲያውያን መንግስታት ድማ ብዕልዋ ኣውዲቓን እያ ትራምፕ ነቲ ኦባማ ዝጀመሮ ናይ ኤስያ ምጥማት ወይ እውን ፒቮት ቱ ኤሽያ ዝበሃል ፖሊሲ እዩ ዝቕጽል ዘሎ ኦባማ እውን ከይተረፈ ምእንቲ ምስ ቻይና ዝግበር ኩናት ንምድላው ክከኣል ምስ ሩስያ ዝምድና ከመሓይሽ ፈቲኑ ነይሩ እዩ እቲ ሰነድ ኣሜሪካ እታ ዝበለጸትን ዝዓበየትን ሃገር ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ እያ ብዝብል ወደሳ ዝመልአ ቃላት እዩ ዝጅምር ዕላማቲ ስትራቴጂ ኣሜሪካ ብወተሃደራውን ቁጠባውን ቴክኖሎጂያውን ዝሓየለት ኮይና ክትቅጽል ምግባር እዩ ይብል እቲ ስትራቴጂ ቁጠባ ኣሜሪካ መሰረት ወተሃደራዊ ሓይሊ ምዃኑ የስምረሉ ስለዚ ኢንዱስትሪ ኣሜሪካ እንደገና ክምለስ ሪኢንዱስትሪያላይዝ ክግበር ከም ዘለዎ ይገልጽ እዚ ንደገፍቲ ትራምፕ ጽቡቕ ስራሕ ንምፍጣር ዘይኮነስ ንሃገራዊ ድሕነት ተባሂሉ ማለት መሳርሒ ኩናት ንምስራሕን ኣብ ቻይና ምእንቲ ከይጽጉዑን ድማ እዩ እቲ ጸብጻብ ብዛዕባ ባህርያዊ ዞባታት ብዝርዝር ይገልጽ ቀዳማይ ምዕራባዊ ሄምስፌር the western hemisphere ኣሜሪካ ሞንሮ ዶክትሪን ከተተግብር ምዃና የነጽር እዚ ማለት ካብ ካናዳ ክሳብ ኣርጀንቲና ዘሎ ግዝኣት ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ኣሜሪካ እዩ ካልኦት ሃገራት ቻይና ሩስያ ኢራን ኣብዚ ከኣትዋ ኣይፍቀድን ይብል ቻይና ኣብ ካናዳ ፓናማ ዘለዋ ተሳትፎን ኣሜሪካ የሻቕላ እዩ ኣሜሪካ ሓድሽ ሰንሰለት ኣብ ቀረብ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ክትፈጠር ትደልላ ካልኣይ ኤስያ ፓሲፊክ ወይ እውን ኢንዶ ፓሲፊክ ዝበሃል ቻይና ንምግላልን ንምድኻምን ዝግበር ጻዕሪ ህንዲ ከም መሻርክቲ ተገይራ ትውሰድ ኣላ ሳልሳይ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን እዩ ኣሜሪካ ካብ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ክትወፅእ ወይ እውን ትኹረት ከተጉድል ትደሊ እቲ ስትራቴጂ ብዙሕ መደናገሪ ቃላት ማለት ባዝ ወርድስ ኣለዎ ሰላም ብሓይሊ ፒስ ስሩ ስትሬንግዝ ዝብል ከምኡውን ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ካልኦት ኢዳ ኣይትእቱን እያ ናን ኢንተርቬንሽኒስት ይብል እዚ ግን ሓሶት እዩ ምክንያቱ እቲ ሰነድ ባዕሉ ኣድላይ ኮይኑ ምስ ዝርከብ ኢድና ከነእቱ ኢና ይብል ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ቬኔዙዌላ ካልኦትን ኢዳ ኣብ ምእታው ደው ስለዘየበለ ድማ ሓሶት ይገብሮ ብተወሳኺ እቲ ሰነድ ጉዳይ ባህላዊ ኩናት ካልቸር ዋር የልዕል ጸረ ስደተኛታት ጸረ DEI ወይ እውን ዳይቨርሲቲ ኢኩዊቲ ኢንክሉዥን መርገጺታት የንጸባረቕ እዚ ንህዝቢ ካብ ቁጠባዊ ጸገማት ንምጥምዛዝ ዝግበር ምዃኑ ብዙሓት ተንተንቲ ይሕብሩ ኣብ መደምደምታ እቲ ስትራቴጂ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝገለጾ ውሑድ እዩ ንኣፍሪቃ ከም ምንጪ ባህርያዊ ሃብትን ዕዳጋን ጥራይ እዩ ዝርያ ዕላማ ኣሜሪካ ሃብቲ ኣፍሪቃ ኣብ ክንዲ ናብ ቻይና ናብ ኩባንያታት ኣሜሪካ ከም ዝኸይድ ንምግባር ምዃኑ ይፍለጥ
ካልእ ኣብ ገጽ 29 ንጉዳይ ኤርትራን ሶማልያን ኢትዮጵያን እውን ኣልዒልዎ ኣሎ ኣብቲ ዞባቲ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኩናት ክትርኢ ከም ዘይትደሊ ኣሜሪካ ብንጹር ገሊጻ ኣላ እዚ ድማ ኣውያት ንንዳበሻሻ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ስለዚ እቲ ትንተና ነዊሕ እኳ እንተኾነ ሓቀኛ ዕላማ ኢምፓየር ኣሜሪካ ንምርዳእ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝርዝር ዝሓዘ እዩ ምዕራባውያን ሚድያታት ዝብልዎ ዘሎ ኩሉ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅን ነገራትን ይዘጉልሕ ኣይኮነን እዚ እምበር እቲ ናይ ኣሜሪካ ወፂኡ ዘሎ ብዛዕባ ጉዳይ ኣሜሪካ ዝምልከት እዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ታንክ ዩ